तो गाइस ये 2 नंबर नोबुतिया है। यहाँ में आपका ब्लैक कलर स्नेक निकला है घर में। 2 नंबर नोबुतिया रामकृष्ण नगर है, रामकृष्ण पथ। तो देखिए गाइस ये ब्लैक कलर है, बहुत हाईली वेनेमस है, बहुत जहरीला है। जो कोबरा होता है उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। अब इसको रिस्क होने जा रहा हूँ। কথা কইবা না তুমি ল এরো ল বয়াম বয়াম একটা ভাই বিলে রেখে দাও। কোন দিকে পোহর আছে ওদিকে বড় রাখো। ল বড় প্রকার রাখো। রতি হিফালে আটই ধর যা কি স্যার জানো ফুলা মুলা আরে কি না রে, এটা শুশুলে কামড়াই ছড়েছে। এটা ফেটি সাপের থেকে বেশি হেভি। তুমি এদিকে কই যাও? এদিকে তো থাকতে পারে না। কই গেল? কাছৰ ব্যাপাৰ নহয়, এইটো সাইলেন্ট কিলাৰ কয়, ব্লেক ৰেড কয়। সাইলেন্ট কিলার। সাইলেন্ট কিলার ব্লেক রেড। देखा पासे ए तो गुला नहीं नीचे दिखे रंगवा तो लो ये लाइट मोबाइल में ये देखो ओ তুমি ওই রুমে থাকবা আর কি যাবো ইয়া তো এটা ফুটা করে দেন দেখছো নাকি? তাই নিচে আছে দেখো না নাকি শালা আইছে এই দরজা দেই দিছি এই দরজা লাগাই না কোন এই কেন আমটা দেই দরজা খোলা আছে বহুত ডাঙৰ ৰে একচুৱেলি এইটো ইমান ডাঙৰ ৰে বহুত কম আছে। এইটো চা বুঢ়ো এইটো বকি চালে বকি এই যে আমি যে পৰহি কেছটো পাইছিলো যে পৰহি কেছটো কিবা খাই আছে পৰহি কেছটো যে তোক দেখাইছিলো যে এইটো হয় কেছটো গম পালি তাৰ পৰা তোৰ হেৰি উঠিলে লম্বা আছে দীঘল আছে এইটো বহুত হেভি। এইটো হেভি হেভি ফেটি হুকৰ বহুত ডেঞ্জাৰ। বুঢ়ো साइलेंट किलर এই যে ভিডিও করে ফালব পোহৰ কোন ভাল আছে এখানে এখানে কই না না শুরু করে দিল মোবাইল খা মোবাইল খা লাগো পোহৰ কোন আছে टमाटर खुला लो तो टमाटर ये किसी देखे ये नीचे से दिखा কুয়াশা না এদিকে আপড় এদিকে खुला मेला जाते हैं खुला मेला जाओ লম্বা আছে কেনেকুৱা টানি হইছে চোৱা নাই সুচি লৈ গ'ল যে দুটা কামড়াইছে সুচি যে ছোট আসলে না না এইটো গৈ আছিল এতে এইরে পেরে ছিল এইটো গৈ আছিল এর থেকে অল্প ছোট ও ছোট অল্প ছোট
ইয়াতে বোৰ আছে গুৰু গরমটা দিয়ে দাও অলপ বেগ যা গুৰু বেগ যা দাও গরম ঘরে কেচি আছে গো ফুটা করবি হ্যাঁ কেচি আনো ফুটা কত মোটা দিতে ফুটা কোন বাজালো জল নাই বিষাক্ত অবিষাক্ত হোক মারবা না কোনোদিন বিষাক্ত সাপের থেকে তোমার সাপে কামড়াইলে তোমার হলো বিষাক্ত সাপের থেকে জ্বর থেকে তোমার এটি মানে মনে প্লাস তোমার কিডনি দ্রব ক্যান্সার দ্রব হার্টের দ্রব পেন কিলার বিষাক্ত সাপের প্রয়োজন থেকে হয় আচ্ছা ইয়ে কিছু কই আনো সুশীল কামুৰিছিলে যে মানে এইটো মালে হয় ইয়াতকৈ অকণমান সৰু আছিলে একে চাইজে হয় অকণমান সৰু আছিলে আমি ফুৰা কৰিব ৰাখো সমুদাত আমি কৰোঁ ফুৰা আরে রাখো আমি করুন ফুরা কেচি রাখো না ফুটা হয় নাকি আমি করুন তো তুমি কেচি রাখো ওই যে পুরো নাকি সেটা তো আছে ঢাকনা কর দাও দেখেছি দেখ কত ইজি ভাবে ঢুকাই तो गाइस कुछ समय पहले जो आपका ब्लैक रेड स्नेक रेस्क्यू किया था उसको रिलीज करने जा रहा हूँ। बहुत हाईली वेनमस स्नेक है। तो गाइस मेरे को देख के कोई भी कॉपी मत करना चलो। और गाइस बहुत मेहनत से बहुत रिस्क से वीडियो बनाता हूँ गाइस। तो अभी इसको यहीं पे रिलीज करने जा रहा हूँ। और गाइस मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे अभी को फॉलो कीजिए अभी पेज को। और गाइस मैं रेस्क्यू कर रहा हूँ, मैं रहूँ ना रहूँ नेक्स्ट में गुड्डू को कुछ टिप्स दे रहा हूँ। तो गुड्डू ये है, गुड्डू मेरा से छोटा है लेकिन मेरा दोस्त बोल के समझता हूँ। तो इसको अभी सिखा रहा हूँ। तो गाइस फिर रिक्वेस्ट है मेरा यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे एबी को फॉलो कीजिए। बहुत मेहनत बहुत रिस्क से रेस्क्यू करता हूँ, पैसा के लिए नहीं गाइस। 99% आदमी गाइस कुछ भी नहीं देता है, कोई कुछ चाय पानी पीने के लिए देता है तो वो भी नहीं मांगता हूँ। लेकिन गाइस एक ही बात है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को प्लस मेरा एबी को फॉलो कीजिए। तो गाइस ये बहुत जहरीला सांप है, ब्लैक कैरेट भी बोलता है, साइलेंट किलर भी बोलता है। और हम लोग का असम इसमें माटी पेटी और आपका हम लोग का बेंगोली में आपका बोलता है काला शंखचूड़। तो गाइस अभी इसको रील्स करने जा रहा हूँ। और ये गाइस इसलिए रात को निकलता है, ये देखिए गाइस ब्लैक कैरेट साइलेंट किलर। तो अभी गाइस ये रोड है लेकिन गाइस साइड में आपका जंगल है, तो जंगल की तरफ जाएगा, नहीं जाने से हम जंगल की तरफ छोड़ देगा। तो गाइस ये जा रहा है जंगल में। ओके गाइस वो चला गया अपने जंगल में।